Comisia Europeană lucrează pe proiectul de lege privind solul, iar între timp Parlamentul European a finalizat dezbaterile pe tema proiectului privind pedepsele pentru crimele împotriva mediului înconjurător. Între timp, fermierii belgieni se confruntă cu noi reglementări care țin de eroziunea solului din noul plan strategic al agriculturii belgiene. Am stat de vorbă cu vicepreședintele Federației Agricultorilor Valoni, proprietarul unei ferme mixte, așa cum sunt de altfel mai toate fermele din această regiune a Belgiei. Am plecat din Bruxelles pe o vreme ploioasă către orășelul Vallon-Stavelot, o vreme care aduce în fermele de aici chiar și 12 până la 13 tone de grâu la recoltă. Și am ajuns în ferma lui Dominic, vicepreședinte al Federației Agricultorilor Valoni, o fermă de familie cu tradiție de aproape 90 de ani. De mai bine de 20 de ani în fermă lucrează doar Dominic și soțul ei. Cu ajutorul fondurilor europene, ferma Valona abia așa a reușit să ajungă la un efectiv de aproximativ 150 de capete din rasa alb-albastră belgiană, o rasă mixtă lapte-carne, pe cale de dispariție. Par exemple, ça c'est une des rouges ici, c'est des vaches pour le lait. So she has two cow milks for the calves. Oui, il y a deux races ici. Hein, donc. The cow there, she's nearly ready to give birth. But what we were talking about is that with this race, the Blanc Bleu Belge, the veals, they are so big that you need to do a C-section. It's always like this with this race. But you don't do it with the milking cow. The milking cow, it's a natural. This race produces a lot of meat. Like it's very efficient. But the meat, as I said, there is not much fat. So in Belgium, people like it because they like their meat with not much fat. But in most countries, they think it's not tasty as much. And so they prefer with more fat. About the new policies regarding the cow farms, beef farms. So for the directive, the emission directive. C'est triste parce que une vache, c'est vrai que ça émet des gaz, mais ça fait aussi. On a des prairies. Avec les vaches, on a des prairies. Les prairies sont des puits à carbone. Donc c'est un cycle. La vache, elle fait un cycle. Et pour moi c'est un cycle vertueux. Parce que bon, la vache produit, on régénère dans les prairies, puits à carbone. Et voilà, on capte le carbone dans les prairies. Si on n'a plus de vaches, qu'est-ce qu'on va faire avec les prairies? Parce que les prairies sont quand même des gros puits à carbone. Ça, c'est reconnu. Hein. Même plus qu'une forêt. Donc moi, je ne sais pas. Je ne sais pas si on n'a plus de vaches, les prairies, il faudra les retirer. Maintenant, ils font de la recherche pour avoir moins d'impact d'émissions de méthane pour la nourriture du bétail. Ouais. Donc, c'est là-dedans, pour moi, c'est là qu'ils devraient un petit peu continuer à faire leurs recherches pour diminuer la production de méthane par les vaches et qu'on puisse continuer à avoir du bétail pour entretenir les prairies. Et il faut quand même, pour moi, il faut produire du lait, de la viande, etc. quand même à un moment donné. Hein. But I think the problems are on the big farms after 350 Yeah, cows. her normally she should be excluded normally for now, but we don't know in 10 years. Because the emission directive, it was already the case for big poultry and big farms, and now they are talking about reducing for pig and poultry the number and including cows. But then what tell us that in 10 years they will not reduce again the numbers? Găinile din ferma lui Dominic sunt crescute la sol în aer liber, în adăposturi care sunt periodic mutate, astfel încât păsările să aibă mereu iarbă din belșug, iar excrementele acestora să fertilizeze pajiștile. Ça, c'est le poulailler mobile, donc on accroche au tracteur et on le déplace toutes les semaines. Donc les poules, il y a une porte qui s'ouvre et elles peuvent sortir à 10h du matin, ça s'ouvre automatiquement. Et le soir, ça se referme automatiquement. Comme ça, elles sont vraiment bien dehors la journée. Et alors, le dessus, on a dû mettre un filet, c'est pour la grippe aviaire. Depuis le 5 octobre, elles ne pourraient plus sortir, mais on a une dérogation parce qu'on a mis des filets. Adăpostul este prevăzut și cu panouri fotovoltaice pentru ca păsările să aibă 16 ore de lumină din 24, ceea ce asigură o producție constantă de 600 de ouă pe zi.
Donc ça s'ouvre automatiquement à 3 heures du matin. So at 3 a.m. Et alors elles viennent ici pondre. And they come to On a déjà ramassé une fois aujourd'hui, hein. Ça c'est le restant. Et vous venez du coup tous les matins? Tous les matins vers 9h, on ramasse vers 9h, puis on trie et puis on ramasse vers 1h. Fiecare ou este analizat cu atenție într-un spațiu special conceput pentru depozitare și verificări. Tous les jours, évidemment, 2 fois par jour. Et alors ici, on vient, on pèse ici. On a une petite balance, on doit peser, on doit mirer les œufs. On mire pour voir qu'il n'y a pas de défaut dans l'œuf. So it's like the food safety, Belgian food safety authorities that come 4 times a year. Ils viennent voir si les œufs sont bien pesés, est-ce que je dois mettre un cachet. J'ai un cachet sur les œufs, mes boîtes, ils contrôlent mes boîtes qu'elles sont bien en ordre. Et alors moi, je dois prendre des déjections dans des petits chaussons et alors envoyer ça pour faire les analyses de salmonelle et tout ça. Quand les poules ont fini de pondre, c'est les gens qui adoptent les poules, sauf Willy, donc voilà, ils adoptent et pour mettre dans leur jardin, ils prennent 2-3 poules. Et comme ça, toutes les poules sont bons chaque fois. Parce que tous les 18 mois, elles doivent partir. Jumătate din producția zilnică de ouă merge către supermarketuri, iar restul se vinde direct din fermă. Usually, like the people who come, they like the big eggs, and then the middle-size eggs, it's for the small shops where she delivers the eggs, because there you need to have, she only has one code bar, so you need always the same size of eggs, so it's only that. And then the small ones, apparently some people like them to make a boiled egg that you put in your salad. On a le double d'oméga 3 d'un œuf normal, parce qu'on a fait mettre des graines de lait en plus. Okay. Et non OGM, donc on n'est pas bio, parce qu'on n'est pas labellisé bio, mais voilà, on a fait circuit court. Il y a les gros, les moyens et les petits, c'est 5, 4 ou 3 euros. Et alors ici, ça c'est les réservés. Ça c'est des gens qui me téléphonent, qui envoient des messages. Et alors je mets les réservés en bas. Ça, ils sont sûrs d'avoir leurs œufs. Parce qu'à un moment donné, il y en avait... Maintenant, j'ai rempli ce matin. În timp ce fermierii se ocupă de îngrijirea animalelor, cumpărătorii pur și simplu lasă banii pentru ouă într-o cutie amplasată în apropierea frigiderului. Ferma belgiană livrează carnea de vită restaurantelor sau magazinelor din proximitate, iar din 2014 în ferma belgiană, din laptele colectat, sunt produse inclusiv mai multe specialități de brânzeturi.